Nokataka association jeunes talentueux bala mo ba do be de bol de winia kolon de bol kado rosé bala doge danna se a chambie de modo ba do klemo kide de winia de augmentera fes de ba ke hôtel central ne klemo e keda bala basil do mbodi gabon tête do de mati wembe damana éliminatoire CAN Maroc 2022 et pervier Togo à la de follow rose belamo boko e gabon tête da tiré bela sama follow ke des yangi ko bia membe central Togo télévision na mena konde de la barwata yazda menne ko bia ala na bala nyasengna mavunga matana ke de woro asibure pambavuro roducheni ide wofuna na la wore inge kolonde farande de no kataka bayake association jeunes talentueux belamo badolo bede de winia bedamana bol de follow rose na mokum dana se kolonde wuro elemo wadala elede tali worne ku biaran pata bege bol bo ndende belado banum bedamana ubi bege bede de winia na nge bol kadange klemo ekedemam wala bol kadange kinkedemam dana bol bode wonde bayade sese mini sport belamo bana Atlas AC belamo buzulkina ama tem dane mini sport belaba ko Atlas FC belamo bata beze bate kede kive muda kedika wore dana na ja FC belamo bana Inter FC belamo buzulkina belaba ma kunguna kungu de wolesi belamo bade wolda singira de match kana da mana match a koso lazami so na na ave bena bendi moge dernière minute or ma de que équipe là ne be makoso de wole sira de ko woni championnat kra bisa da kan kaso de ka de match fatu da ina de match warna yogenzi final ça va à final mais adversaire ba ngene c'est 80 minutes da vai de jirbo donc darga de diga que de um dan na bisa da rose da zole al championnat c'est très non a zo masu ba ma playoff barki na da zo ya ruso da daga objectif est-ce que dans le coach c'est le président c'est le vice-président c'est secrétaire mais c'est le staff mo ba gali poli mo ba gali butona na mais c'est au mode c'est pas le c'est des personnes na la mo na la on ko ka so ka ni ka so ka na ngo da le so ko ko ndu ko wa siri on yo ba mistake yo no ba no ke da so da ke da so no mais yo so no da chi ni se ko na ko da yo no so ka to mo du le do c'est don da association ko de le da ni da ma den di da mo jot sa den di da ma na do da da so yo ge so la chi so ka ba ni ba ko da ke di se yo belado ke dana sese achambia de modana ronda beze nguru mbumbazumo biyele nana bebeze bla kele mukde mo elana bagade bocho de augmentera vesle baya hôtel central ne batolo kele mo ekide de winia gena kidi woro arizmo wore pangbo vuro rodu cheni ede wakazaluna wana dozo wore mbale kele mukde chowdage ba wole inganta sabamuna achambia na tini bia o mabaran pata wakatakana ba mo belemo do vosna dadana danga nasa se chawra dinde dana dade sogale bari kujodo elamo ya chawjo bari kujodo eledo wojo na mukuboni matindu mopyong elamo wo kokone na dade awro buweni wembe mkiane na photo suwa de 16 dalo na elamo ide ketiru na dogo bio mabaran pata balan photo system balamo bedel badero kuboni guzaro eledo wona na no kata kase nzende selamo selara semla e chawra dine de wolisi kuboni alasan pezuwezu na dogo alasane pezuwezu sigina tulde akade kel digite ke e na trokene acha ona wa barabo do be o membis kene umbundu kene umbam kene umbam gez kene no bang yam asure da jokede zizi kana fawe be nas langna tulde ke binji asfuka kuna nase acha nekete bando acha na baton do tinje ambe kitera ga na ko asige to nam si tan to ko do na drelde de be na frande da ke da du ne da ne ga jo de be na ko du bare bi bal ba ne be ba ya kilo fulu 12 na die
to de ben de ben la de melike dan la se tangi al funo bil toujours to na bla to fatu yu du acha ka to de ne tirik fendu we ile do na tin balle injina fano la na chanta on peut parler que fait fano nasa do mo bien ka fano no ga to ga grafon ga bien no nasa acha de mutu ko mbede na de vayante bal na jus ya bal na cœur do vayante la kilo chanta ramati ko se ba no chabe de acha kifi ko wayam mi acha na se ki sal na botoske da ka ban dan solo c'est de Togo rang ba woni wole na etel de acha de jus kan ke jus wenki kan ba da alafia na dama indi ana sara da vitamine C vitamine D potassium calcium madan dalmal zana timda ama bege bundo wende bonyose de to mo nda ko na da batanaga ka an solo ba woni se amina de pena de marque ge famani de marque mala on dans la jus wa da bata alam acha de jus mango de jus lemu pamplemousse que de tia telim nga be de jus atarda que c'est na ba ya kirkima ba de jus wa tamna da dambo ana sara de fadan na karaba da won bu wesi kana ero de ton on da de fitina dan na se wo mbi da mana de bol de fol rose Africa tete da baya kan Maroc 2022 ala de bol de fol rose ne de tugu de bol bode ala de baya de hypervier damna belamu banga dale Gabon tete da kidi woro ala hadu wore nge belamu bagoro bakadala Gabon tete da bidamana folo selenge sbama bana Gabon bana belam de folo rose ena bebeze bla kujinini ebeze kla tugu biye dangna se foli base ke katarge bile de tugu de bol bode klemu ke funga dale namukem don doze se kidi woro do ngabama folo karange de lume bol kadoro zikigi tugu wadu na tele baka Gabon eto okurumo chiri woro chiri alarba ngadana klemo kete imam sur boli yele dugu biabem belemo babizi bedi bol kem baka bla yede kadande kama bededi wava tugu kujuni kadange ke beze ekama kan Maroc 2022 kubia alana bala membem central Togo télévision lele de la baro wazam sinjinendo don doze c'est central Togo télévision ke télévision ko faluge ko sogorey tete da klemo ko sogorey alkari akadange baya mairie blena klemo ko woro abge nyengede de azmara vade nba zuwada nbe rose nyanna klemo bawni inyari raw nyanna photo sige wo mibida nyono nyoso le batel nyorose ani dikina central Togo télévision balle signe de bawi de nyam ya Fatima bawni yu etele des amis de tas de semi munyoma membe ndana Gabon tête dana c'était étalabran pata central Togo télévision zaman ran pata de télévision danyam